Patties. Good morning all. Today here to celebrate just the occasion of kinder graduation ceremony. Let us begin the ceremony with praise. Some I request everyone to stand. It is time to make this moment glow. May I invite all the dignitaries for lighting the lamp. Om Sagana Bhavatu Sagana Gunatu Sagavidam Ganavavai Devasvinamadidastu Mave Dishavai. Om Shanti Shanti Shanti. त्वमेव वादा च विधातोमेव त्वमेव विद्यारभिनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा. Now may I invite Sharandia to welcome you all. Good morning everyone. Honorable Chairman, esteemed Chief Guest, respected Senior Principal, Vice Principal, dear teachers, parents and my dear friends, today we are gathered here to celebrate UKG graduation ceremony, and it is my pleasure to welcome everyone present here. First of all, I would like to welcome our chairman to this grand occasion. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome our chief guest. Welcome you, sir. I request our principal to honor him with a shawl. Next, I would like to welcome our administrative officer. Welcome you, sir. Principal, welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome our principal. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome our vice principal. Welcome you, ma'am. Our Preeta ma'am. Welcome you, ma'am. Welcome parents, teachers, non-teaching staff to this occasion. Once again, I would like to welcome you all. Thank you. Our senior principal for the inaugural address. Respected guest of the day, Principal of NM Vidya Kendra, Principal of NM Vidyalaya, Vice Principal, my dear teachers, students, and the persons who had gathered here. A very good morning to you all. It's a happy moment that when these kids themselves come and do all their anchoring for themselves, I feel very happy, because even when we were in the college days or in our school days, we were not having all these functions as graduation.
the moment when these children are honored in this occasion, it's a very splendid thing. The background work done by the team, the principal, vice principal, and our teachers, along with our students, it is a great thing that which we can showcase to the public. It's our chairman who had been giving all such privileges for the functions to be conducted here, and he is the one who supports everywhere and everything, whatever we have to do in the school for the progression of the school. So on behalf of the NMVK Trust, as well as my own behalf, as well as for the school, I thank him very much for the opportunities given here for the functions of the school, as well as the education development which he is doing for the school. So I am very happy that this function have to be a very prominent one, as well as it have to reach the public, and that too will give us a very great days in the future. So I wish all my kids a very great occasion, as well as a vacation for them, and when they are going to first standard, it will be a new era for them. So thank you so much, and I tell you that, or I promise you that the school will be giving you a very pleasant education in the future too. So we are all a team here, so we promise that for our kids in the future. Thank you so much. Sir, to attend the gathering, please, sir. Madam Senior Principal, Principal Sir, Madam Vice Principal, Principal of NM Vidyalaya, and dear beloved teachers there, faculty, and the heroes and heroines of the day. Please give them a big round of applause for these children who are going to graduate. Beloved parents, I don't want to talk in English. Yes, yeah, I will use all the three languages together. குடல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதோ. இதாയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതാണ്. அமுதும் தேனும் எதற்கு நீ அருகினில் இருக்கையில் எனக்கு. இது காதலன் காதலியை பார்த்து பாடினது, അമ്മ മകനെ பார்த்து പാടിയ പാട്ട്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളാണല്ല, അവരില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം അവരാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നാളത്തെ പൗരന്മാർ, നാളത്തെ വലിയ ആളുകളല്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് അവർ ദൈവങ്ങളാണ്. ഈ ദൈവങ്ങളെ ദൈവങ്ങളാക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും അധ്യാപികമാരുമാണ്. അവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കണം, അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം കൊടുക്കണം, അവർക്ക് വാത്സല്യം കൊടുക്കണം. ജ്ഞാനമെല്ലാം വന്നോളൂ. ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ്. അത് ദിവ്യദാനമാണ്. അത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയില്ല. അവരാണില്ല. ഒരു ആംഗലേയ കവി ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, ഈ കുഞ്ഞാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ചൈൽഡ് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മാൻ. മനുഷ്യന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞാണ്, അവനാണെല്ലാം. അപ്പം അത് കണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദരിക്കണം, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം. ഒരു കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. വേറെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഒരിക്കലും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അവനങ്ങനെ, ഇവനിങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ, അങ്ങനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച എന്നേക്കുമായിട്ട് മുരടിച്ചു പോകും. സ്നേഹം എത്ര കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, സ്നേഹം കൊടുക്കണം, വാരി കോരി കൊടുക്കണം.
ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, യുവർ ലവ് മസ്റ്റ് ബി അൺകണ്ടീഷണൽ. ഒരിക്കലും കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാനൊരു മതപ്രസംഗം നടത്താൻ വന്നതല്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തട്ടിയത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ തട്ടിയത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. നീ അത് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇത് തരും, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും. ഇത് ചെയ്താൽ അത് തരും. നീ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും, കാരണം നീ എൻ്റെ മകനാണ്. നാളെ എൻ്റെ അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നയാളാണ് നീ. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും, നിന്നെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കും, നിന്നെ ഞാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കും. നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ വാരിത്തരും, എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിനക്കാണ്. ആ ഒരു ബന്ധം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ UKG ഗ്രാജുവേഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾ നാളെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും. അതിന് യാതൊരു മാറ്റമില്ല. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ നിന്നുപോയി. അവരുടെ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ, അവരുടെ ആ ഒരു പുഞ്ചിരി, അവരുടെ ഒരു ഭക്തി, അവരുടെ ഒരു ബഹുമാനം, ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിപ്പോയി. ഒരു സ്കൂളുകളിലും കാണാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇതൊരു വളരെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേറെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ദിവ്യ ആലയമാണ്, ദേവാലയമാണ്, എ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ലേണിംഗ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഓർക്കാത്ത, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ചെന്നെത്തും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. നല്ല കരങ്ങളിലാണ്, നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിട്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ വളർത്തുന്നത്. ദൈവം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സ് തുറന്ന് ഒരു 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 കണ്ടീഷനുമില്ലാതെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം. ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ച നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബോൺസായി എന്നൊരു മരം, ഷേർമൻ എന്നൊരു മരം, ഈ രണ്ട് മരങ്ങളും ഒരേ സ്പീഷീസിൽ പെടുന്നതാണ്, ഒരേ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരാളെ സ്വാഗതം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ചേരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏവോസ്, നിങ്ങൾ ഒരു കരഘോഷം. വെൽക്കം സർ. ഒന്ന് കൈയ്യെടുത്തു തപ്പായ ഒരു ഉന്മേഷം വേണ്ട. ഇത് കണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കണത്. നമ്മൾ ഷേർമൻ എന്ന് പറയുന്ന മരം കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വൻ വൃക്ഷമായി മാറും. ആ മരത്തിലെ തടികൾ കൊണ്ട് എത്രയോ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്നതായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു വൻ വീടിൻ്റെ എല്ലാ തടി പണികളും ആ മരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തടി വെച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതങ്ങനെയാണ് ഫാക്റ്റാണ്. പക്ഷെ ബോൺസായി എന്ന് പറയുന്ന മരം, അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയോ ആ അളവിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു 2 ഇഞ്ച് അളവിൽ നമ്മുടെ മേശപ്പുറത്ത് നമ്മളത് വെച്ചിരിക്കാം. ഈ രണ്ട് മരവും രണ്ടും ഒരേ സ്പീഷീസാണ്. ഒന്ന് വളർന്ന് വലുതാകുന്നു, ഒന്ന് ചെറുതായി ഒരു അലങ്കാര വസ്തുവായി നമ്മുടെ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇത് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വേരിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വലുതാകുന്നതിനുള്ള അതിൻ്റെ ശക്തി ഇല്ലാതാകുകയാണ് എന്നേക്ക് പാടും. പക്ഷെ വാടിപ്പോവില്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും അതുപോലെയാണ്. അവർ വലുതാകുന്നതും അവർ ചെറുതാകുന്നതും നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, വേറെ ആരുടെയും കയ്യിലല്ല. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഷനാണ്, നമ്മളാണ് അവർ. അവരെ വളർത്തി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരണം. ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമല്ല, ഫിസിക്കലായിട്ട് മാത്രമല്ല, മാനസികമായിട്ടും വൈകാരികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും എല്ലാ രീതിയിലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് വലുതാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്കൊരു പാഠമാകണം. അവരിൽ നിന്നൊരു പാഠമാവുക. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവരാരാണ്? അവർ നമ്മൾ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഷേർമൻ മരം പോലെ വളർന്ന് വലുതാകുവാനായി നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം, അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം. അവരാവശ്യമില്ലാതെ ഉടക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വിജയങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. അവർക്ക് വിജയങ്ങൾ നമ്മൾ അവർക്ക് സംഭാവന ചെയ്യണം. അവരൊരു പ്രാവശ്യം തോറ്റു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഒരിക്കലും വഴക്ക് പറയുകയോ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മകനെ, ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഈ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് നീ ഉയരും, നീ വളർന്ന് വലുതാകുമെന്നുള്ള ആ ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ ഒരിക്കൽ ചെന്ന് നിൽക്കും. അവർ ദൈവങ്ങളാണ്. ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, കുഴந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் ஒன்று குற்றங்களை மறந்துவிடும் மனத்தால் ஒன்று. நடந்ததெல்லாம் நினைப்பதுதான் துயரம் என்று ജ്ഞാനികളും മേധകളും சொன்னார்கள். അപ്പോൾ ഇവർ വലിയ ആളുകളാണ്, നമ്മൾ കാണുന്ന ആളുകളല്ല. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ നന്മകളും കിട്ടട്ടെ, എല്ലാ രീതിയിലും സാംസ്കാരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും അവർ വളരട്ടെ, വളർന്ന് വലുതാകട്ടെ, വലിയ ഷേർമൻ മരങ്ങളായി മാറി എല്ലാവർക്കും താങ്ങും തണലും കൊടുക്കുന്ന വൻ വൃക്ഷങ്ങളായി, ആളുകളെ എൻകറേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന, ആളുകളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന വലിയ കലാകാരന്മാരായിട്ടും കവികളായിട്ടും പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടും അവർ മാറട്ടെ, അവർ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ ദിനത്തിൽ, ഈ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഈ ദിനത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുന്ന, ജേർണി ഓഫ് 1000 മൈൽസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ ബെസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ, ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുന്ന ഈ ദിനത്തിൽ അവരെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒരു സൂപ്പർ കരഘോഷം നല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോയി, പൊന്നു മക്കളെ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വരണം, ചുണക്കുട്ടന്മാരായും ചുണക്കുട്ടികളായും വളരണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ അമ്പലമാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ദേവിയാണ്. ഈ സ്കൂളിന് പേരും പെരുമയും പുകഴും എല്ലാ കാലവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു, ആദരിക്കുന്നു, അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം എന്റെ പൊന്നു മക്കൾക്ക് വരട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ദൈവം അലൈപായുതേ കണ്ണായൻ മനമിക അലൈപായുതേ അലൈപായുതേ കണ്ണായൻ മനമിക അലൈപായുതേ ഉന്നാനന്ദ മോഹന വേണുഗാനമതിൽ അലൈപായുതേ ഉന്നാനന്ദ മോഹന വേണുഗാനമതിൽ അലൈപായുതേ കണ്ണായൻ മനം വിഹ അലൈപായുതേ. எங்களுடைய டாக்டர் சேவேதாஸ் சார் அவர்களே, இந்த அருமையான விழாவினை இங்கு ஏற்பாடு செய்த பெருமைக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய சீனியர் பிரின்சிபல் திருமதி PS மஞ்சுளா மேடம் அவர்களே, எங்களுடைய பள்ளியை சிறப்பாக நல்வழியில் ஆசிரியர்களையும் மாணவர்களையும் பெற்றோர்களையும் ஒருங்கிணைத்து சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பெருமைக்குரிய அன்புக்குரிய எங்களுடைய முதல்வர் உயர்திரு சதீஷ்குமார் சார் அவர்களே, உங்களுடைய மாணவ மாணவிகளை பெற்றோர்களிடமும் ஒரு தாய் பாசத்துடன் பிள்ளைகளை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய பெருமைக்குரிய மரியாதைக்குரிய எங்களுடைய அன்பு சகோதரி சுஷீலா மேடம் அவர்களே, எங்களுடைய கண்ணாட்டுள்ளாய் எங்களுடைய ஒரு கல்வி நிறுவனம் தக்கல அருகாமையில் கண்ணாட்டுள்ளாய் என்னும் பகுதியில் சிறப்பாக ஒரு தொடக்கப்பள்ளி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த பள்ளியில் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற முதல்வர் மரியாதைக்குரிய சகோதரி பீதா, டாக்டர் பீதா அவர்களே, எங்களுடைய பள்ளியை சிறந்த முறையில் ஆசிரியர்களாக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த மேடையில் வீட்டிருக்கின்ற அருமை சகோதரிகளே, எங்களுடைய மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அன்புக்குரிய பெற்றோர்களே, மாணவ செல்வங்களே, ஆசிரியர்களே, அலுவலக ஊழியர்களே,
உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கு இந்த என்னுடைய இந்த 50 ஆண்டு கால இந்த கல்வி கூடவுமாக நான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு எளியவன் என்ற முறையில் இந்த சிறந்த குழந்தைகளுக்காக ஒரு கிராஜுவேஷன் டே நான் கொண்டாடுவது நான் பார்த்ததே இல்லை. கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸை உருவாக்குகின்ற கல்விக்கூடங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு விழாவை எடுத்ததாக என்னுடைய அறிவில் இல்லை என்றுதான் சொல்ல முடியும். முதலாக எங்களுடைய பெருமைக்குரிய இந்த பள்ளி கல்விக்கூடம் எங்களுடைய வருங்கால சந்ததிகளுடைய ஒரு அவங்க கிராஜுவேட்களாக சிறந்த கல்வி மேதைகளாக மாற வேண்டும் என்னுடைய அடித்தளம் உருவாக்குகின்ற இந்த கல்விக்கூடத்தில் இந்த கிராஜுவேஷன் டே இங்கே ஏற்பாடு செய்து சிறப்பாக அதை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் எங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் நான் மனமாற வாழ்த்துகின்றேன், பாராட்டுகின்றேன். அன்பான பெற்றோர்களே, நீங்க இங்க திரளாக வந்திருக்கின்றீர்கள். உங்களை நான் வரும்போது எங்களுடைய டாக்டர் சேவிதாஸ் சார் கைதட்ட சொன்னார்கள். ஆனா பெற்றோர்களுடைய கைதட்டல் அவ்வளவு ஈடுபடல. அப்போ ஏவோ சார் அவ்வளவு ஒரு சிறந்த ஆள் இல்லை, அதனால அந்த மாதிரி ஒரு மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று யாராவது நினைத்தா மன்னிச்சிடுங்க. நான் ஒரு எளியவன், நீங்க சிறந்த முறையில சார் விரும்புற கூட சொன்னாங்க. பெற்றோர்களிடம் சிறப்பா கையெழுத்துங்க, உங்களை பார்த்துதான் இந்த சின்ன குழந்தைகள் வளர வேண்டும். உங்களுடைய அணுகுமுறைகள், பழக்க வழக்கங்கள், செயல்பாடுகள் அத்தனையும் நம்மளுடைய அருமை பிள்ளைகள், செல்வங்கள், எதிர்கால எங்களுடைய நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் ஒளிவிளக்காக திகழ வேண்டிய எங்களுடைய அருமை வாய்ந்த செல்வங்கள். அந்த குழந்தைகள் சிறப்பாக வளர வேண்டுமானால் பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். அவர்களை பார்த்துதான் முதல் ஆசிரியை மாதா அம்மா தான் முதல் ஆசிரியர். அம்மா சொல்கின்ற கருத்துக்கள், அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அந்த பிள்ளை ரெக்கார்டு பண்ணிட்டே இருக்கு. அந்த குழந்தை நம்ம குழந்தை என்று நினைத்து அவர்களை கவனிக்காமல் நம்ம நடத்துகின்ற எந்த வார்த்தை, அது மோசமான வார்த்தைகளாலும் சரி, செயல்பாடுகளாலும் சரி, இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் ரெக்கார்டு பண்ணிட்டே இருக்கு. டுமாரோ ஒன் டே இட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட், நோ டவுட். ஒரு நாள் அது நம்ம நாடி வரும். ஆனால் அன்பான பெற்றோர்களே, பெருமைக்குரிய பெற்றோர்களே, நீங்கள் முன்மாதிரியாக நமது குழந்தைகளுக்கு முன்மாதிரியாக நீங்கள் செயல்பட வேண்டும். உங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும், கருத்துக்களும், உங்களுடைய அணுகுமுறைகள், ஆசிரியரிடம் தப்பு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்க ரொம்ப ரெஸ்பெக்டோட பேசுங்க. அது அல்லாம இருந்தால் நம்ம பிள்ளைகள் அது நெகட்டிவாக எடுப்பாங்க. அது நமக்கு தான் தோஷம் வந்து சேரும் என்று எங்களுடைய அன்புக்குரிய பெற்றோர்கள் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதனால இந்த அருமையான இந்த நன்னாளில், இந்த நம்ம கல்வி ஆண்டில் கடைசி நாளாக திகழ்கின்ற இந்த நாளில் ஒரு கிராஜுவேஷன் டே இங்கே ஏற்பாடு செய்து அதை நல்ல முறையில் நன்கு வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பள்ளி நிர்வாகத்துக்கும் எங்களுடைய முதல்வர், ஆசிரியர்களுக்கும் நான் மனமாற பாராட்டுகின்றேன், நன்றி கூறுகின்றேன். நம்ம பிள்ளைகள் சிறந்த செல்வங்களாக, வீட்டுக்கு ஒளி விளக்காக, நாட்டுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் முன்மாதிரியாக, சிறந்த மேதைகளாக, சிறந்த குடிமகனாக வளர வேண்டும், வாழ வேண்டும். அவர்கள் வளர வேண்டும். அதற்காக அவங்களுக்கு சிறந்த வழிகாட்டுதலாக பள்ளிக்கூடமும் பெற்றோர்களும் வீடும், பள்ளிக்கூடமும் சமுதாயமும் திகழ வேண்டும் என்று கூறி, இந்த பிள்ளைகளுக்காக பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்குமாக வேண்டி நான் ஒரு பாடல் இங்க சொல்லலாம் என்று நினைக்கின்றேன். நீங்க அன்பான பெற்றோர்களே, நீங்கள் அதை எனக்கு பாட வராது. நம்ம டாக்டர் சேவிதாஸ் சார் ரொம்ப அவர் எல்லா கலைகளும் தேறியவர்கள். அவருக்கு ஆடல் எல்லாம் அவர் சிறந்த, உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் அவரை பற்றி. ஆனா எனக்கு ஒரு சிறந்த ஆழமான கருத்துக்கள் இருக்கின்ற ஒரு பாடல் நான் உங்கள் மத்தியில்
கூடலாம். அது குழந்தைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் நமக்கு எல்லாருக்கும் அது நம்ம நினைக்க வேண்டிய ஒரு பாடல் என்று சொல்லி அந்த பாட்டின் பேரு பாடாம் நமக்கு பாடாம். குழந்தைகள் கண்டிப்பாக பாட வேண்டும், கைதட்டி பாட வேண்டும். பாடாம் நமக்கு பாடாம். இந்த பாடலின் பெயர் பாடாம் நமக்கு பாடாம். അരുത് അരുത് ചെയ്യരുത്, ചെയ്യരുതാത്തതു ചെയ്യരുത്. അരുത് അരുത് ചെയ്യരുത്, ചെയ്യരുതാത്തതു ചെയ്യരുത്. കുഴിയിലിരുന്നു കുഴിക്കരുത്, പൊതുവഴിയെങ്ങും തടയരുത്. കുഴിയിലിരുന്ന് കുഴിക്കരുത്, പെരുവഴിയെങ്ങും തടയരുത്. അരുത് അരുത് ചെയ്യരുത്, ചെയ്യരുതാത്തതു ചെയ്യരുത്. കുന്നിനു മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് തുന്നതനെന്നു നടിക്കരുത്. കുന്നിനു മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് തുന്നതനെന്നു നടിക്കരുത്. അരുത് അരുത് ചെയ്യരുത്, ചെയ്യരുതാത്തതു ചെയ്യരുത്. പറയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യരുത്, പറയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യരുത്. ചെയ്തതു വെറുതെ പറയരുത്, പറയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യരുത്. ചെയ്തതു വെറുതെ പറയരുത്. ഒരു കൈ ചെയ്യും നന്മകൾ നമ്മുടെ മറുകൈ പോലും അറിയരുത്. ഒരു കൈ ചെയ്യും നന്മകൾ നമ്മുടെ മറുകൈ പോലും അറിയരുത്. അറിവുകൾ കഴിവുകൾ വേണം, അതിനാൽ ഒരു നാളും മടി കാട്ടരുത്. അറിവുകൾ കഴിവുകൾ വേണം, അതിനാൽ ഒരു നാളും മടി കാട്ടരുത്. അറിവുള്ളവനാണെന്നു നടിച്ച് കജ്ഞത വാരി വിളമ്പരുത്. അറിവുള്ളവനാണെന്നു നടിച്ച് കജ്ഞത വാരി വിളമ്പരുത്. വെറുതെ വല്ലതും ഓതി വഴക്കിന് വഴിയുണ്ടാക്കാൻ നോക്കരുത്. വെറുതെ വല്ലതും ഓതി വഴക്കിന് വഴിയുണ്ടാക്കാൻ നോക്കരുത്. അപരനു വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു നുണയൊരു നാളും പറയരുത്. അപരനു വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു നുണയൊരു നാളും പറയരുത്. താഴെയിരുന്നാൽ വീഴിൽ, അതിനാൽ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കരുത്. பெற்றோர்கள் கீழே இருப்பாங்க, மக்கள் உயர இருப்பாங்க, மேஜை மேலே அறிவிப்பாங்க. நம்ம பண்ணார் நம்ம என்னோட சின்ன வயதுல இருந்த பெற்றோர்கள் விடாது. அதான் சொல்லுவா, அது பாத்துருங்க. താഴെ ഇരുന്നാൽ വീഴില്ല, അതിനാൽ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കരുത്. മുകളിൽ കയറുകിൽ അവിടെത്തിച്ചൊരു കോവണി തട്ടിക്കളയരുത്. മുകളിൽ കയറുകിൽ അവിടെത്തിച്ചൊരു കോവണി തട്ടിക്കളയരുത്. അരുത് അരുത് ചെയ്യരുത്, ചെയ്യരുതാത്തതു ചെയ്യരുത്. അൻപാന பெற்றோர்களே, ஆழமான கருத்துக்கள் இந்த ஒவ்வொரு பாடலிலும் வரியிலும் ஆழமான கருத்துக்கள் எல்லோரும் அறிய வேண்டிய அதை பின்பற்ற வேண்டிய ஆழமான கருத்துக்கள் இந்த பாடல்ல உள்ளடக்கம் செய்திருக்கின்றது. நம்ம நல்ல நல்ல எண்ணத்துடன், தூய்மையான எண்ணத்தோடு, நல்லதை செய்து, நல்ல சிந்தனையோடு, யாருக்கும் மரியாதை கொடுத்து, வணக்கம் கொடுத்து, பணிவான ஒரு தோற்றத்துடன், ஒரு புன்னகை உடைய ஒரு முகத்துடன்
நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தி நம்ம வாழ்வினை சிறப்படைய வேண்டும். நம்ம பெருங்கால நம்ம செல்வங்களுக்கு, இந்த பிள்ளைகளுக்கு வழிகாட்டுதலாக அவர்களை நல்ல நல்ல நிலைகளில் கொண்டு சேரக்கூடிய அளவில் நம்ம பாடுபட வேண்டும். அவர்களுக்கு எல்லா துணைகளும் ஒத்தாசைகளும் நம்ம கொடுத்து அவர்களை சிறந்த மக்களாக, சிறந்த குடிமகனாக வளர வேண்டும், வாழ வேண்டும். அவர்களுக்கு எல்லா வாழ்த்துக்களையும் நான் இறைவனை வேண்டி கூறி என்னுடைய சிற்றுரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். The core of the ceremony. It's time to graduate the blooming buds of NMVK. May I request our chief guest to honor our children with their graduation certificate. Please, sir. I wish good luck to all my parents
Shiravani, and I am also proud that I have stepped in a new place of learning. I am thankful to all my teachers who have supported me in this journey. My class teacher, Mrs. Krishna and Ms. Jidisha, is very kind and caring. I am very grateful to have you as my class teacher. Thank you. Morning to all. I am very proud to be here because I am not a parent only, but today I am here as an alumni. I am a former student of this school. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു അവസരമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ആൾസോ ദ പാരന്റ്സ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു. ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഞാൻ കുറച്ച് മിസ് ചെയ്തു പോയി. ദാറ്റ് ഈസ് 1.5 വർഷം മോനെ വേറൊരു സ്കൂളിലായിരുന്നു ചേർത്തിരുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് ടൈം തൊട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ ചേർക്കാൻ പറ്റിയത്. സോ ഞാൻ അത്രയും ഒരു ടെൻഷൻ, ഒരു വിഷമത്തിലൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ആ 1.5 വർഷം കൂടെ മോൻ ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ സ്പോക്കൺ സ്കില്ലെല്ലാം ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിരുന്നത്. ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ UKG സെക്കൻഡ് ടൈം തൊട്ട് ഈ ടൈമിൽ തന്നെ എൻ്റെ മോൻ്റെ സ്പോക്കൺ സ്കിൽ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അതിന് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു ദ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ്, സോ നിരിഷ മാം ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റബൽ മാം. ആൻഡ് ആൾസോ എന്ത് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ വന്നാൽ പോലും പിള്ളേർക്ക് ഫുൾ ഡേ അവരുടെ ഡേ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന VP മാം ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദി. സോ എപ്പോഴുമേ ഞാനിവിടെ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കിവിടെ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അന്ന് 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ. സോ അതൊരു ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. എപ്പോഴും ഒരിക്കൽ കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ചിന്തിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഈ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും. സോ എല്ലാ പാരൻസിനോട് പറയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ഈ സ്കൂള്. സോ ഇപ്പോഴത്തെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജിക്കും ഈ സ്കൂൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ കിൻഡർ ഗാർഡൻ സ്റ്റുഡൻസിനെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടമുണ്ട്. സോ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു LKG സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് വെൽക്കം അഡ്രസ് കൊടുത്തത്. സോ അത്രയ്ക്ക് അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ വൺസ് അഗൈൻ മാം താങ്ക് യു മാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറയേണ്ടത് രാജേഷ് സാറിനാണ്. ഇപ്പോഴും എവിടെ വെച്ച് കണ്ടായിരുന്നാലും 2 കൈ നോക്കി തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുമ്പേ നമ്മളെ വിഷയമാറുണ്ട്. സോ വളരെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാറാണ്. ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സ്കൂളിൽ ഫുൾ 12th വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇത്. ஸோ தேங்க்யூ ஆல். குட் மார்னிங் டு ஆல். இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நிற்கிறது நினைச்சாலே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கிண்டர் கார்டன் கிராஜுவேஷன். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கூலில் விடும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பிள்ளைங்க வந்து பெரிய ஆளாக வந்துடுவாங்க, நம்ம விசாரிச்சு தானே ஸ்கூலில் சேர்ப்போம். அப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்து 2 இயர்ஸ் ஆகுது. LKG UKG 2 இயர்ஸ் என்னோட சன் இங்கே படிச்சிருக்கான். ஃபஸ்ட் இயர் வந்து இந்த ஸ்கூலில் ஒவ்வொரு வாட்டி வரும்போதே நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷனையும் தாண்டி இங்கே வந்து ஒவ்வொரு விஷயமே பண்ணுறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங்காக இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஸ்டாஃபுங்களோட சரி, நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃபுங்களோட சரி, மெயினாக பிரின்சிபல் வைஸ் பிரின்சிபலாக ரொம்ப நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிடைச்ச ஒரு பிளெஸ்ஸிங்னே சொல்லலாம். நம்ம எந்த ஒரு மீட்டிங்க்கு வரும்போதும் எல்லா ஸ்கூல்லையும் ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப்ஸை வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம காரிடாரில் நம்ம வைஸ் பிரின்சிபலை பார்க்கலாம். யாருக்கு என்ன ஒரு டவுட்ஸ்னாலும் அவங்க சொல்லுவாங்க, எங்கே மீட்டிங் நடக்குது, எங்கே இதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க. நமக்கு வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வந்து காமன் மீட்டிங் வச்சுருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் அது எழுப்பி பேசுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம நினைக்கும் மனசில் வரும் இதை சொல்லணும்னு, ஆனால் எல்லாராலையும் எழுப்பி பேசக்கூடிய அந்த போல்ட்னஸ் கிடைக்காது. இங்கே வந்து அந்தந்த செக்ஷனுக்கு கேஜிஸுக்கு இப்போ 2 months பிஃபோர் மீட்டிங் வச்சுருந்தாங்க. அப்போ வந்து எல்லா பேரண்ட்ஸுக்குமே எழுதி பேசக்கூடிய ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு. அது நான் என்ன நோட் பண்ணேன்னா, ஒரு பேர் எழுதும்போது பேசும்போது சன்னோட நம்ம இந்த ஸ்டூடெண்டோட நேமை சொல்லணும். அப்போ வைஸ் பிரின்சிபல் மேம் நோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம அந்த ஸ்டூடெண்டோட நேமை சொன்னதுமே வைஸ் பிரின்சிபல் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் எப்படி கிளாஸில் பிஹேவியர், ஸ்டூடெண்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படின்னு அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட சொல்கிறாங்க. அதை கேட்கும்போதெல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம படிக்கிற காலத்தில் வந்து நம்ம கிளாஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு நம்ம லெசன் எடுக்கிறவங்களுக்கு நம்மளை பற்றி தெரியும். ஆனால் பிரின்சிபல் வைஸ் பிரின்சிபல்கள் எல்லாருக்கும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நோட் பண்ணுவாங்களான்னு ஒரு விஷயம் வந்து கொஸ்டின் மார்க் தான். ஆனால் இங்கே வந்து வைஸ் பிரின்சிபலும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையுமே நோட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு பெருமையான விஷயம் தான். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு பெரிய பிளெஸிங்ஸ்னே சொல்லலாம். ஒவ்வொரு கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸும் சரி, என்ன ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்
மதரசை எல்லாமே அவங்களோட இதாடி ஓவரால் இதுவுமே எல்லாருமே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. இதுலேயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பெரிய நம்ம பிள்ளைங்க வந்து பெரிய ஆளாயிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல்ல இருக்கிற அதே இது நம்ம வீட்லையும் கொஞ்சம் கூட அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி விட்டாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பெரிய இதில் வந்துட்டாங்கன்னா நல்ல ஒரு ஹோப் இருக்கு. தைரியமா ஒரு நல்ல ஸ்கூல்ல தான் விட்டுருக்கோங்கிற ஒரு 100% கான்ஃபிடன்ட் வந்து நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. தேங்க்யூ. Goodbye is end of the year. To our teachers, mom, dad, friends, and all. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for your time. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for your time. We taught us to read and write. We taught us to learn. We dominate the life. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all your time. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all your time. We taught us to read, taught us to taught us to learn, taught us to learn. Yo, thank you, everyone. Thank you for your time. Thank you, everyone. Thank you for all your time. Respected dignitaries on the dais and off the dais, it's a very great pleasure to me. I'm really proud of you as a parent. Really, dear parents, what we did not get chance, our children are getting that chance. This opportunity created by our management, really it is a proud of every individual on this occasion, on this moment. Dear parents, now I want to inform you a few things not related to this for further next academic year. I promise in the general body meeting for drastic changes I am going to bring for next academic year. A lot of changes I am going to bring. The first even, especially we are touching on the KG section. In the KG session, if after completion of this program, dear parents, I am requesting all of you go and visit the present UKG class. There we made it in that 3D effective classroom for training for our future generation from the next academic year. Please once you go and visit, then you can understand which way we are going to give the education for the succeeding generations. Then means the next new admissions, those who are going to take for the pre-KG, LKG and UKG, that both three classes are going to get beneficial. Please, dear parents, we can give them a big applause. These are the improvement for your children. നിങ്ങളെ എത്ര സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുമോ അത്രയും കുട്ടികൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഈ ഒരു മൊമെന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഫർദർ ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ദോസ് ഹു ആർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദി 10th ക്ലാസ്, ദി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ,
those who are completed the 12th, next graduation. Because whenever our generation, we got only the undergraduation. After degree only, we used to get this opportunity. Now at least from the low level we are giving the opportunity. Dear parents, it is a great proud, it is a great moment for you for this information to mouth, please you can inform your friends, relatives and your neighbors. Please try to bring their children also to our campus. We are ready to give maximum whatever more than your desires that I can with my team, with my management, I can. This is the one development. The next development we are going to give the 3 labs. Robotics lab and STEM labs for the junior level for primary kids. These are the 3 labs. Plus composite lab for secondary in the 6th to 10th classes. These are the next development. Already agreement we signed. Maybe from next week onwards we will start their work. Then no doubt at all that. Please you can give them an applause. Why? Freely you can give. The 2 hands. You are having the 2 hands. Touch it there. Nothing will happen. Then only the sound will come. Whenever the sounds are more, the strength will be more. Next development, we are going to construct 5 classrooms. Maybe you can see from your right hand side. Already there one building we demolished. Maybe the next Monday onwards we are going to start their work for in that 5 classrooms with all other facilities. Then that corner we are going to keep a sports room, sports and games room, the NCC rooms, and we are trying for getting the NSS plus gymnasium for your children for the development of the health. That also we are planning to start from Monday. Gymnasium for your children. So these are the development we are bringing with the help of our management. The management is giving the full cordial cooperation with me and with my team. I am going to flourish. These all are the items for your children. Please, dear parents, I need from your side, please bring the maximum number of strength. With like this, we can celebrate the next academy. And now today, only 38 students are received that graduation, KG graduation. But next year, this 38 become at least 380, my dear parents. If you are trying, really we can. This complete platform we can do for that one. For giving the 380 students are coming in the KG section, really we can do like this, the graduation for them. No doubt at all. So we are here for giving whatever you need more than your desires. If you are ready to cooperate with me, I am giving you a lot of opportunities for children. And more than this, now, you know, as per the CBC, we are planning to give that reading club for our children, the classroom library. I am going to construct this classroom library for every classes from pre-KG to 12th standard. All Almiras are going to make it ready then within days. So there also I am requesting my dear parents, as per your children, your level of your, whatever the books you have purchased, you complete, means your children read, എല്ലാം പഠിച്ച് മുടിഞ്ഞ ഏതാவது ബുക്സ് ഇരുന്നാ please donate. Other children can benefit. Because the books, actually, one professor informed me for giving during the marriage time, for giving the jewelry, for giving the property, instead of that, please you can give them thousands of books. Thousands of books. Why you are giving the jewelry for your children? Why you are giving property for your children? If you are giving the lot of books, then compulsory that books will make your child reach in the high position in the world. Please try to that. That one professor told me, like this you can do. The same thing we can also in future we can do. Please, dear parents, cooperate with me, with the number of students, number of your relatives, friends and neighbors. The children are there. Please try to ask them to come and take the admission.
where no donation, nothing is there. But for the educational equipments, we are ready to give them. But you people also can cooperate. And even up to 12th standard, we are ready to give them whatever they need. No doubt at all. This assurance I am giving my dear parents and especially dear children. I am congratulating one and all here, those who are the 30th year students, they achieved. Please, you can also cooperate with us for next, you will get the chance in 10th standard. So everyone should come in with rank holder, you can come with powerful of knowledge. I don't want your marks. I want you powerful knowledge. If anybody asks questions, immediate effect, you should give the answer. That is a powerful of knowledge. Please try to, dear parents, you make your children in that manner, powerful of knowledge. Make them to go on reading. Like that, if you are giving the chance for them, if you are giving the opportunity for them, compulsory, our children are really, they are our God. No doubt at all. Thank you very much. Wish you all the best. God bless you. Thank you, sir. We reach end of our ceremony. May I invite GMS for the vote of thanks. I am Arfi, standing here to propose vote of thanks. At first, I thank the God for us blessed. Now I thank our chairman for this joyful moment. Thank you, sir. Now I thank our teacher, Dr. Sejika, for his good work. Thank you, sir. Now I thank our senior principal, administrative officer, principal and vice principal for their guidance. Thank you all. Now I thank our parents, teachers, aunties and all my dear friends for their love and support. Thank you all. Now I thank once again I thank everyone for this great day. Thank you all. Congratulations, you all graduates. Once again, we thank God. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे